morning guys. Nadampa pala ako may gagaw guys. So mag-TV dito guys. Ita palupik sa ilaw eh. Di man sila magpapuli. So kita mag-TV rata. Oo, sa naman guys. Si Pikrom. Magpa-sounds na guys game. Malingaw po tagtanong sila guys. Ito na siyang ano guys. Joke lang. Isa Japon. So mag-YouTube ito guys. So tag-royalty family guys. So guys, sa ito sa ayaw ng camera. Tabunan sa mukha dali guys. Na. Ano sa tag-TV guys. Tanong ako guys. Oh! OMG. Let's eat some Jollibee. Now that's a perfect chicken. We got a big bucket of warm gravy. May isa Have a guys. bite. I also got a side Hipog of tadi guys. spaghetti. I love Filipino Okay, spaghetti. kisa mo dyan. Kisa bago ni patuloy guys. Kita rin mag-1v1 si Emilia. Dairot lang, dairot. We got some adobo rice. And gotta end it off with some crispy peach mango pie. Guys. Ito guys, magpatuloy ang video. Okay. Siyempre pa, di ito palupit. Now that's a perfect chicken. Magtanotag. Bang guys, di ito palupit sa ila. Kaya, bye-bye. We got a big bucket of warm See you gravy. next. Have a bite.